خدا روح القدس کے نام سے کتاب مقدس کو کھول دیا گیا ہے جو ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے۔ اس کتاب مقدس کے پڑھنے والے، سننے والے، اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ آپ مبارک ہو جو خدا کے مقدس پہ حاضر ہو۔ آئیے کتاب مقدس کے احترام میں دست بستہ سر مسجود خدا کے تخت کے سامنے حاضر ہو جائے اور تلاوت کلام پاک سنیے۔ یسایہ نبی نے کوئی 750 سال 800 سال پہلے، مسیح کی پیدائش سے پہلے، خدا کی طرف سے اسرائیل کو یہ پیغام دیا تھا، وہ غور سے سنیے۔ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو۔ Thank you very much. You may be seated. آپ سب کو دیکھ کے دل بہت خوش ہے کہ آپ خدا کے مقدس میں بڑی خوشی کے ساتھ حاضر ہو، بڑے اچھے ڈریس کے ساتھ حاضر ہو۔ ہر سنڈے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آج ہی بڑا دن نہیں ہے، ایک مسیح کے لیے ہر ایک دن بڑا دن ہے۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ جو راست باز ہے وہ ہر روز جشن مناتا ہے، اور کسی نے کہا ہے ہر دن بڑا ہے۔ جب صبح اٹھو تو یہ گانا شروع کرو، This is the day۔ یاد ہے؟ This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made. Are you happy? Amen. تو میرے خوشی کا نشان جو ہے نا دنیا میں، وہ تالی ہوتی ہے۔ تو مسیح کے لیے تالی۔ اگر کسی سنڈے خدا یسوع مسیح ادھر آ کے کھڑے ہوئے تو پھر کیسی تعلیم جائیں گے آپ ان کے لیے؟ اس طرف جا کے دکھائے گا۔ آج ہی یوکے سے، انگلینڈ سے کسی پادری صاحب نے مجھے فون کیا، گفتگو میں کہنے لگے آج آپ نے کلام سنانا ہے؟ میں نے ہاں جی۔ کہنے لگے کچھ بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ کلام سنائیں گے؟ میں نے کہا عنوان یہ ہے مینیفیسٹو آف جیسس مشن۔ کہنے لگے ایک دفعہ اور بولیں۔ میں نے کہا المسیح کی خدمت کا منشور اعلان۔ تو وہ کہنے لگے میں نے زندگی میں، پادری ہوں میں، کبھی یہ بات نہیں سنی، نہ اپنے منہ سے کبھی یہ بات کیا، نہ کسی اور پاسٹر سے سنی ہے۔ اگلا فقرہ سنیے، انہوں نے کیا کہا؟ مبارک ہے اسٹاک ہوم کے اندر وہ مسیح بھائی بہنیں جو آپ کے آگے بیٹھ کے خدا کا کلام سنتے ہیں۔ تو میری حوصلہ افزائی ہوئی کہ وہ
मैसेज होगा, सुनने के लिए तैयार हो जाए। 1945 दूसरी जंगे अजीम जारी थी। इंग्लैंड वालों ने महसूस किया कि जंग हैवी हो गई है, मदद की जरूरत है, तो अमेरिका को याद किया, कहा कि ये मदद का मौका है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जहाज चढ़ाया एटम बम के साथ जापान के लिए। एटम बम जो था उसके ऊपर लिखा था लिटिल बॉय। ये याद रखने की बात है, हिस्ट्री की बात है। एटम बम पर क्या लिखा था? लिटिल बॉय। जहाज में रखा और हिरोशिमा की तरफ छोड़ दिया। जाके जब ये लिटिल बॉय गिराया गया तो उसने दुनिया में से दूसरी जंग अजीम खत्म कर दिया। ऊपर से क्या था? लिटिल बॉय। अंदर से क्या था? तबाही। जंग अजीम तो खत्म हो गई, जापान को फना करके रख दिया गया। आज जिस यीशु नासरी की बात मैं कर रहा हूं, चरनी में एक बच्चा पैदा हुआ, दुनिया देख रही है, चरवाहे देख रहे हैं, मजूसी देख रहे हैं। एक लड़का तवल्लद हुआ। एक लड़का नहीं था, अंदर से ये अबदियत का बाप था, सलामती का शहजादा था। जब इस लड़के ने अपना मिशन का ऐलान किया, दुनिया को अपना मैनिफेस्टो बताया, तो अब इब्लीस की ताकतें टूट गई, इब्लीसी कुव्वतें फना कर दी गई, इब्लीस की दुर्द लग गई और दुनिया के अंदर एक नई बादशाही का ऐलान हो गया, एस्टैब्लिशमेंट हो गई। तो आज मैं जो खुशी का पैगाम सुनाता हूं वो ये है कि जिस मसीह को मानते हैं, ठीक है वो चरनी में पैदा हुए, वो छोटा बच्चा था, लेकिन वो अजीब था, वो मुशीर था, वो खुदाए कादर था, वो अबदियत का बाप था, वो सलामती का शहजादा था। जब उन्होंने ऐलान किया, मंशूर बताया, तो दुनिया हैरान हो गई कि ये लड़का ही नहीं है, बढ़ई। ये तो याकूब और दाऊद के तख्त पर बैठा हुआ है, जिसने इब्लीसी कुव्वतों को तहस नहस कर दिया, नीस को नाबूद करके रख दिया। हालेलुया। और आपने जब ऐलान किया, दुनिया को अपना मंशूर बताया, ऐलान किया कि मैं क्या करने आया हूं, तो दुनिया हैरान हो गई। पब्लिक डेक्लेरेशन मैनिफेस्टो सुनिए। नंबर 1, अगर आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। बहुत बड़ा थियोलॉजियन स्कॉलर निकोदेमस, यहूदियों का सरदार, उसके सामने अल-मसीह ने अपनी ज़बान पाक से ये ऐलान किया, मंशूर बताया, Why I have come into this world। फरमाया, निकोदेमस, आप शरीयत को जानते हो, मुझे पता है, आप लॉ को समझते हो, आप सरदार हो। जब इस्राएल हलाक हो रही थी कौम बियाबान में, इराक के मुल्क में, इलाके में, क्या हुआ था? सांपों ने हलाक करना शुरू कर दिया कौम। जहरी जहर बदलों में फैल गया, लोग हलाक हो रहे थे। तो खुदा ने कहा, मूसा एक बलि बनाओ, उसके ऊपर एक सांप, पीतल का सांप लटका दो। मैं कह रहा हूं, मेरा हुक्म है, जो कोई उसको देखेगा हलाक नहीं होगा, वो जिंदगी पाएगा।
ایسا ہی کیا، قوم بچ گئی تھی. اوکے نکودیمس، ہاں جی ایسا ہی ہوا تھا. تو سن لو، اب اسرائیل نہیں، God so loved the world He gave His only begotten Son, whosoever. نکودیمس سن رہے ہو؟ Whosoever believes in Him should not perish, will not perish, but have everlasting life. یہ پہلا پبلک ڈیکلریشن ہے، پہلا مسیح کا اعلان ہے دوسروں کے سامنے اپنے منہ سے. میری پالیسی، میرا منشور، میرا اعلان. موت، ہلاکت ختم، اب زندگی کی ندیاں اور دریا جاری ہوں گے. ہیلیلویا. تو ایسا ہی ہوا. ابلیس کا ظلم، موت کا خوف، گناہ کی پکڑ، دنیا کا فریب، انسان گناہگار اس کے اپنے جسم کی ناپاک خواہشات اور رغبتیں، ان چیزوں نے انسانیت کو فنا کر دیا، تباہ کر دیا تھا. دنیا ٹورن تھی، بروکن تھی، بلیڈنگ تھی. اور مسیح آ گئے اور آ کے کہا یہ چور، یہ جھوٹا، یہ شیطان مارتا ہے انسانیت کو، چوری کرتا ہے انسانیت کو، ہلاک کرتا ہے انسانیت کو. میں آیا ہوں. Whosoever believes on me وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی ہلاکت ختم. ابلیس، گناہ کی پکڑ، موت کا خوف، دنیا کا فریب مار دیا ان چیزوں نے انسانیت کو. میں آیا ہوں نجات دینے کے لیے، زندگی دینے کے لیے. اب ہلاکت ختم. تو آپ سب کو یاد ہے جو نیو ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہو، اگر گناہ گار پہنچ گیا مسیح کے قدموں تک، کتنی بھی بدی ہو گناہ معاف ہو گئے. اگر بدرو گرفتہ گر پڑا مسیح کے قدموں پر تو 6000 بدروئے کیوں نہ ہو ایک پل میں جائے گی. اگر کسی عورت نے مسیح کے پاؤں پر گر کر فریاد کی، چاہے ایک بدرو ہو چاہے 7 ہو، بائبل میں لکھا ہے، بھاگ گئی. ہلاکت ختم ہو رہی ہے. قبر پر جا کھڑے ہوئے، موت میں سے زندگی نکل آئی. ہیلیلویا. ایسے ہلاکت ختم ہوئی. آج بھی وہ یسوع زندہ ہے. Jesus Christ is the same yesterday, today, forever. Whosoever, me and you, believes on Him, receives Him, ہلاکت ختم، زندگی رواں دواں. نمبر 2، آپ نے اعلان فرمایا جو مجھ پر ایمان لائے گا، یوحنا 1:12، میں اس کو خدا کا بیٹا ہونے کا اختیار دوں گا، میں اس کو رائٹ دوں گا، میں اس کو پاور دوں گا. John 1:12، whosoever believes in Him, as many as received Him, He gave him her authority, power and right to become the sons of God, daughters of God. یہ چھوٹا اعلان نہیں ہے. گناہگار، خدا کا دشمن، خدا کا سرکش، باغی، اس کو یہ رتبہ کہ خدا کا بیٹا بن جائے، یہ حق. بہت ایماندار نہیں سمجھتے. بیٹے کا حق مل جائے تو وہ باپ کا وارث ہوتا ہے. اگر بیٹے کا حق مل جائے تو دوسرا اگر کوئی بیٹا ہو اس کا ہمراث بن جاتا ہے. تو جو اس دنیا کا کوئی گنہگار، کوئی شخص
मसीह यीशु को कबूल करता है कि he is the son of God, he is the Christ, उसको राइट देता है खुदा यीशु मसीह बेटा। और जो ही आपको मुझे बेटे का हक मिला तो फिर हम भीख मांगते ना रहे, हम जीती बड़े ना रहे, हम चर्च में मिच मिच करने वाले ना रहे, हम खुदा के बेटे बन गए, खुदा के वारिस। रोमियो 8 पढ़ के देखे, मसीह की हम मिरास ऐसा से बरतरी मिल जाती है। खुदा का बेटा ऐसे तो कोई काउंसलर का बेटा है वो नहीं आकर मानिए, खुदा का बेटा हो, खुदा का वारिस हो, उसके बेटे मसीह का हम मिरास बन जाए, ऐसा से बरतरी। मैंने जब से निजात पाई और पाप रूप आया है और मुझे ये पता चल गया कि आई एम द सन ऑफ गॉड, मेरा ड्रेस ही बदल गया, मेरे बदन की सफाई का तहारत बदल गई, मेरा उठना बैठना देखना बोल चाल बदल गई। और पाकिस्तान भर में लोग सोचते थे कि ये बहुत अमीर इवेंजलिस्ट है, बहुत रिच पर्सन है। क्यों? मेरा अंदाज़े जिंदगी उन्होंने देखा बहुत ऊंचा है। फॉरेन लोग जब स्टेज पर मेरे साथ बैठते थे तो कहते हैं आपके कपड़े बड़े अच्छे हैं, कोई कहता था स्मेल बड़ी अच्छी आ रही है, और मैं शुक्र बदबू उतनी कचाई आ रही है, खुशबू ही आ रही है। तो ये क्यों हुआ? खुदा के बेटा बन जाने का हक। अब मैं यतीम नहीं हूं, भीख मांगता नहीं हूं, मैं हर वक्त कमजोरियां खुदा को नहीं सुनाता। आई एम द सन ऑफ गॉड, ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। ये ऐलान मसीह ने किया क्या ऐसा से बर्तनी में जीते हो कि अभी तक कह रहे जिंदगी को लगा रहे शेम। एक क्रिश्चियन एक शख्स उठ के ये कहे कि मैं गुनहगार हूं तो सलीब किधर गई, फिर मसीह का खून किधर गया, ये अबदियत के बादशाह का करिश्मा किधर गया? नो, इफ यू आर क्रिश्चियन यू आर द सन ऑफ गॉड, यू आर नॉट सिनर। नो, अगर सिनर हो तो फिर आप शैतान के बच्चे हो, इब्लीस के फर्जंद। और अगर मसीह को आपने रिसीव कर लिया है, दिल पे बिठा लिया है, यू आर सन ऑफ गॉड। ये पब्लिक डेक्लरेशन ऑफ क्राइस्ट है, मसीह के मंशूर की दूसरी बात। नंबर 3, यूहन्ना 7:37-39 तक मसीह ने पब्लिक में खड़े होकर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, जो मुझ पर ईमान लाएगा, whosoever, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, सुनिए दोनों कान खोल के, दोनों आंखें खोल के, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से क्या होगा जी? जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। ये क्रिश्चियन के लिए है, क्रिश्चियन के लिए नहीं है, क्रिश्चियन के लिए। whosoever मेरे पास आए, मुझ पर ईमान लाए, I will baptize him or her with the Holy Spirit and fire। और इस दुनिया के अंदर विक्टोरियस शख्स होगा, ग्लोरियस शख्स होगा, पावरफुल शख्स होगा, जो मुझ पर ईमान लाए। क्या खुदा के पाक रूह की आग आपके अंदर आई है? Are you powerful Christian? Acts 1:8, Jesus said after resurrection, when the Holy Spirit shall come upon you, my believers, when the Holy Spirit shall come upon you, you will receive power, ability, capability, authority, boldness, capacity to give testimony for me up to the ends
of the word. Power. Christian is meek, never weak. Christian is meek, but never weak, because he has got the baptism of the Holy Spirit. आखिर खुदा है जिसके अंदर वो आ जाए, वो दुनिया के इंतहा तक मसीह का गवाह होता है, गैर ज़बान बोले या ना बोले, पाक रूह उसके अंदर आता है। जीसस ने सारी उम्र गैर ज़बान नहीं बोली, लेकिन आज तक दुनिया यीशु यीशु का नहीं, मसीह मसीह हो रहा है। जॉन द बैप्टिस्ट उसने गैर ज़बान नहीं बोली, लेकिन वो इसराइल में आग का शोला था, जलता हुआ चाँद जिसकी रोशनी में कौम चल रही थी और मसीह के लिए तैयार हो गई। You need the fullness of the Holy Spirit. लेकिन ये understood है, natural है। जब मैं इस चर्च में आ गया हूं तो मेरी आवाज सुन रहे हो? जब पाक रूह की फुलनेस आएगी तो पाक रूह अपनी ज़बान में खुदा से बात करेगा। You will speak new tongue. लेकिन ये बात की बात है, first fullness of the Holy Spirit, then he gives utterance to speak new tongues. आज जरूरत है अपनी जिंदगी पर गौर करो, हलाकत खत्म है, निजात और जिंदगी मिल गई, दुनिया को, फैमिली को, रिश्तेदारों को पता चल रहा है। क्या हक़े फर्जंदियत इलाही का फख्र आपके पास है? आप एहसास बर्तरी में जी रहे हो या एहसास कमतरी में? मैं जब बैठता हूँ, ईमानदारों की दुआएं सुनता हूँ तो रोना आता है। खुदावंद हम कमजोरियों के साथ तेरे हुजूर आए हैं, जैसे यतीम भीख मांग रहा है। नो नो, यूहन्ना रसूल कहता है, जब हमारा ज़मीर हमें इल्ज़ाम नहीं देता तो हम तो उसके तख्त के साथ दिलेर हो जाते हैं, दिलेरी से हम बात करते हैं। क्या आपका बच्चा जब आपके पास आता है वो यतीम की तरह आता है? ना ना, वो आने क्रप जब आप होना है, ये होगा लगन आओ तो नहीं मिलता, बिकॉज ही सन, उसको पता है ये मेरा बाप है, वो जफा डालेगा, वो घुड़ेगा उसके साथ। What is this? Freedom, एहसास बर्तरी, I am the son and God is my father who has created me. Number 4, लिखिए और याद रखें, कम लोग ये बात करते हैं, कम पादरी ये बात करते हैं स्टेज। मसीह इसलिए आए ताकि मुअल्लिम व अमल बन के नमूना दे, लीडरशिप जो है दुनिया में, इसराइल में, कि बाइबल पर पहले अमल किया जाता है, फिर इसकी मुनादी की जाती है, प्रीचिंग की जाती है। मत्ती 5:17 से 20 का भी पढ़ के देखे। मसीह ने कहा, मैं इसलिए नहीं आया कि अगली किताबें जो आई हुई है जहां उनको मनसूख करो, नहीं, मैं अमल करने के लिए आया हूं, पूरा करने के लिए आया हूं। फकीरों फरीसियों को बता दूं कि व्हाट इज स्पिरिचुअल लीडरशिप, खुदा के लोगों का लीडर होना किस तरह है, मुअल्लिम व अमल। एक दिन दुआ में, फैमिली मीटिंग में मैंने ये लफ्ज़ दुआ में इस्तेमाल कर दिया, तो स्टीफन बेटा पूछने लगा, बाद में अबू जी एक ही क्या सही, इसका क्या मतलब है? मैंने कहा ये, मैंने खुदा के सुख कहा है कि मुझे मुअल्लिम बाअमल बनाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तेरे लोगों के सामने खड़ा होता हूँ बाइबल लेकर। अगर मैं खुद अपनी जात में बाइबल की प्रैक्टिस नहीं करता, इस पर अमल नहीं करता, तो फिर मैं दूसरों के साथ बाइबल की बात करने का हक नहीं रखता। आज का लोग जिसका दिल करते बाइबल लेके खड़े हो जाते हैं, जो दिल में आता पढ़ते जाते, कहते जाते, नो नो,
معلم باعمل پرس عزرا کی کتاب پڑھیے، وہ فرماتے ہیں میں پہلے خود خدا کے کلام کا طالب ہوا، پہلے میں خود طالب ہونے کے بعد کلام پر عبور حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کیا، پھر تیسری بات وہ کہتا ہے اس کے بعد میں نے اسرائیل کو کلام سنانا شروع کیا۔ آج ہر کوئی بائبل لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے مسیح نے خدا کے سارے کلام پر عمل کیا، اس کو پورا کر کے دکھایا زندگی میں، اور پبلک میں یہ کہہ دیا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ یہ ہے نمونہ، یہ ہے پورے کلام پر عمل کرنے والے کا اعلان منشور۔ سو مسیح دنیا میں اس لیے آئے کہ دنیا کو، خصوصاً اسرائیل کو جو خدا کو مانتے تھے، ان کو بتائے، نمونہ دکھائیں کہ میں کتابوں کو منسوخ کر نہیں، ان پر عمل کر کے دکھا رہا ہوں، نمونہ بان کے اربوں بنے۔ یہاں تک حیران ہو جاؤ گے آپ بھی اور میں بھی، جب آپ دریائے اردن پر یوحنا کے پاس پہنچے بپتسمہ لینے کے، یوحنا کے ہوش اڑ گئے، وہ کہنے لگا سارے کدھر آ گئے ہو؟ میں بپتسمہ لینے، وہ کہ آپ تو پاک صاف ہو، آپ تو خدا کے بیٹے ہو، آپ بپتسمہ لینے کے لیے آ گئے ہو، آپ کوئی گناہ گار ہو؟ یہ میری آپ کی منت بندی ہے جو میں باتیں کر رہا ہوں، یہ کلام میں لکھا۔ لیکن نیچرلی آپ سوچیں کہ میں تو آپ بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں، آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کوئی گناہ گار ہو، آپ نے کوئی گناہ کو اقرار کر رہے ہیں؟ یہ یوحنا بات گناہ گار ہونے کی نہیں، بات اقرار کرنے کے لیے بات یہ ہے جو خدا نے کہا ہے اس کو ماننا ہے، وہ جتنی کرنی سامنے سے کہ میں تو گناہ گار نہیں، میں کیوں لوں، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، میں کیوں واپس کروں، وہ جتنی کرنی عمل کرنا۔ جب خدا نے اوپر سے دیکھا کہ خدا کی ساری راست بازی کو پورا کرنے کے لیے ناصرت کا نبی یسوع اس حد تک اتر گیا ہے کہ گناہ گار کی طرح بپتسمہ لے رہا ہے، پاک ہوتے تو آسمان پھٹ گیا اوپر سے، اور آواز آئی، ہزاروں لوگوں نے بپتسمہ لیا، کسی کے لیے آواز نہیں آئی۔ جب اس نے کہا میں ساری راست بازی کو اسی طرح پورا کرنا ہے، آسمان پھٹ گیا، آواز آ گئی، This is my beloved son in whom I am well pleased۔ پوری راست بازی کے نیچے آ رہے تھے، کسی عورت کو کہنا سر دوپٹہ لو، وہ منہ میں کھڑا ہوگا پاچی، انگریزی 3 واچن دینے چاہیے ہے، سر دوپٹہ معمولی بات ہے، لیکن نہیں، ہم نے عمل نہیں کرنا۔ وجہ ہم سویڈن آئے ہوئے ہیں، مسیح کو دیکھو، نام بپتسمہ لیتے ہوئے کوئی بات نہ تھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ خدا نے ایک راستہ تیار کیا ساری قوم کے لیے، میں بھی اسرائیلی ہوں، گناہ گار نہیں، اسرائیلی تو ہوں، میں بپتسمہ لوں گا۔ اوبیڈینس، یا چھوٹی سے چھوٹی بات کہو کسی کو، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے کہ اندر سرکشی ہے، بغاوت ہے، تکبر ہے، غرور ہے۔ نو لوک جیسس، آسمان پھٹ گیا، مسیح کی فرما برداری دیکھی خدا نے اور کہا یہ میرا پیارا ہے جس کے سے میں کاش آپ سے مجھ سے آسمانی باپ خوش ہو، دنیا خوش ہو، نہ خوش ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آئیے ان 4 باتوں پر سوچے، یہ بڑا میسج ہے بڑے دن پر، میرے لیے، آپ کے لیے۔ یہ مسیح کا پبلک ڈیکلریشن، مینیفیسٹو ہے اسرائیل کے سامنے کہ میں ہلاکت کو ختم کرنے، زندگی کو رواں دواں کرنے آیا ہوں۔ میں اس بگڑے انسان کو جو خدا کا دشمن تھا، خدا کا بیٹا بنانے آیا ہوں۔
वारिस हो खुदाई का, दोबारा ये पैराडाइज को गेन कर सके। मैं दुनिया में इसलिए आया कि यतीम रहा जिसको मार डाला शैतान ने, ये इतना पावरफुल हो कि मुझसे भी बड़े बड़े काम करे इस धरती के ऊपर। ऐसे ही कहा था ना मसीह ने, तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करो, क्योंकि मैं ऊपर जा रहा हूँ, पाक रूह को भेज दूंगा, तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हमें जिंदगी यतीमों की तरह नहीं गुजारनी, हमें शहजादों की तरह जीना है। मैंने 15 साल मिनिस्ट्री की आखिरी इस्लामाबाद में, और जब इस्लामाबाद में लोग देखते थे कहते थे आप में शहजादे नजर आते हो, मैं क्या ऐसे है हूँ, मैं हूँ। आप तो शहजादों की तरह मिनिस्ट्री कर रहे हो। मैंने कहा मैं शहजादा हूँ क्योंकि मैं खुदा का बेटा। मेरा उठना बैठना, मेरा चलना फिरना, मेरा ड्रेसअप होना, मेरा गुफ्तगू करना, मेरा लोगों को मिलना, मेरा आंखों से देखना, जुबान से बोलना खुदा के बेटे की तरह। हमें सिखाया कैनेडियन प्रीचर ने, फैसलाबाद में हमारी कॉन्फ्रेंस थी। उसने कहा दोस्तों मना दो पादरियों, किसी ने आपका पेट फाड़ के नहीं देखना कि कितनी बड़ी निगाह है तुम्हारे अंदर। किसी ने किसी मसीह का सिर फाड़ के नहीं देखना कि इसको कितना पागल मिला हुआ ना। आप बाजार में चल रहे हो, पब्लिक खुद फैसला करे कि ये खुदा का बेटा जा रहा है, ये खुदा की बेटी जा रही है। आपके चलने से, आपके ड्रेसअप होने से, आपकी गुफ्तगू करने से, आपके देखने से दुनिया खुद पुकार उठे। लोग तुम्हारे नेक कामों को खुद देखेंगे और अपने मुंह से खुद कहेंगे खुदा की तमजीद हो, खुदा की तारीफ हो। तो आइए खुदा के हुजूर खड़े हो, खामोश रहे, 10 बस्ता सर मौजूद उसके हुजूर सोचिए मसीह का मिशन, क्या मैं इसमें शामिल हुआ? मसीह का डेक्लरेशन जो पब्लिक में उन्होंने दिया, मेरी जिंदगी में वो पूरा हुआ? खुदा का शुक्र है क्रिसमस ट्री के लिए, इसमें हमारा बड़ा शौक होता है। खुदा का शुक्र हो सारी लाइटिंग के लिए, ये खुशी का इजहार है। खुदा का शुक्र हो में से और क्या क्या गा रहे थे आप, मीठे से बोले गोटे गाटे और सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या हलाकत खत्म है और जिंदगी जारी है आप में से? दुनिया देख रही है। क्या हक के फर्जंदियत में इलाही बरतरी में आप दुनिया में जी रहे हो? चेहरे पर कोई शिकन तो नहीं है, कंधे ऊंचे हैं, छाती चौड़ी है, किस तरह जी रहे हो? और क्या रूहुल कुद्सी आके शोरों के बीच में आपकी सुनत है? अगर नहीं तो झूठे मसीह बनकर लोगों को धोखा न दो। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। क्या खुदा के सारे कलाम पर अमल करने के लिए आप ताबे फरमान हो? गर्दन ढीली है तो आइए, अगर कोई कमी है तो खुदा के सामने आप अपने आप को पेश करें। लेट अस प्रे। आप में से अगर इस कलाम से आपके सीने पर हथौड़ा चल गया है, आपकी रूह पर तलवार चल गई है आज शाम ये कलाम सुन के, और आप कहते हैं कि जीसस मैं तेरे पास आता हूं, मुझे जोरावर बना दो, मुझ में से अपनी जिंदगी बहा दो, मुझे इलाही फर्जंदियत का शर्फ अता करो, मुझे मुअल्लिम व अमल बना दो, मेरी मदद करो। आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं आहिस्ता से, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। अगर आप जरूरत महसूस करते हैं कि ये कलाम डायरेक्ट मेरे लिए है और मुझसे पाक रूह आज शाम बात कर रहा है, आई विल प्रे फॉर यू। लिफ्ट अप योर हेड अप, ताकि मुझे यहाँ से नजर आए और मैं आपके लिए दुआ करूँ। Many people, God bless you.
जब तक मैं दुआ कर रहा हूँ आप हाथ ऊंचे ही रखेंगे। खुदा बाप, मैं तेरा खादिम हूँ, जैसा भी हो, कमजोर ही सही, छोटा ही सही, मैं तेरा खादिम हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तूने मुझे बुलाया, चुना, मुकर्रर किया, मसा किया और दुनिया में भेजा कि मैं तेरी सच्ची बात करूं, तेरी गवाही दूं। मैं तेरे हुजूर खड़ा हूं और बरकत देता हूं इस जमायत को, जो बरकत तूने मुझे दे रखी है। आज के कलाम की पकड़ और गिरफ्त इन लोगों की शख्सियत पर मजबूत हो जाए, तोड़ दे, मोल्ड कर दे, चेंज कर दे, रिन्यू कर दे, रिवाइव कर दे, रिस्टोर कर दे, रेवोल्यूशनाइज कर दे यीशु के नाम से। और आज का कलाम दिलों में बैठे, तेरी जिंदगी अबाशी का, तेरी जिंदगी गमा गमा हो। बेटे बैठ कर तेरे होके ऊंचे पांव करके चले, उनका ऊंचा सर करके चले, छाती तान के चले इब्लीस के सामने। पाक रूह की आग के शोलों में जीने की तौफीक दे। झूठी मसीहत और मजहब का ये जो बखेड़ा है, इससे आजाद कर दे। इंसानों की बनाई हुई मसीहत से आजाद कर दे। अपनी बादशाही के फर्जंद बना, अपने शागिर्द बना है मसीहा। हमें बाइबल पर अमल करने वाले लोग बना, बाइबल के साथ खेल कूद ना करें। हमारी मदद करो, हम पर रहम करो, हमें बख्श दो, हम मजहबियों पर रहम कर दो, मिशनों के मारे, ग्रुपों के मारे हुए, टोलियों के मारे हुए लोगों पर रहम कर दो। हमें अपने मंशूर में ले आओ, अपने ऐलान के मुताबिक बरकत दे दो, मसीह के पाक नाम में आमीन। पंजाबी कहते हैं जिन्ना माना दूध पीता है ओना जोर लाओ। आज का ऐसा कहते थे, जोर का। तो मैं कहता हूँ जितना आपको पाक ने ताकत दी है, उतने जोर से कहना है आपने, बोलो यीशु मसीह की जय।